First game po. DL Blue versus Rabbits. Good morning, Clang! Good morning, Earl! Morning, guys! Paano job? Morning! Nakita mo Oh. Nakaunan yan. Good morning! Morning! Good morning din to si Joben. Happy birthday, Shek! Happy birthday, Shek! Yan. Ano yan, Dex? Ano, Dex? Sabi ko may Paul! Boy, tingnan mo. Tingnan mo yung ano to. Nag-stretching pa, oh. Nag-stretching pa yung Wow, ang aga ni GJ. Nandito na siya. Good morning, Jay! Gilid, ikaw kukuha ha. Yun na. Go! Ayos go! Go! Takbo go! Grabe. Yun lang. Happy birthday, Shek! Happy birthday! Good morning! Ay, may call. My God! For me lang ha, for me lang. May call talaga. For me lang, drop yun eh. For me. Wala, grabe. Kay Ellie, yung kay Ellie. Ay, naka-video pala. Usap lang, usap. Ayoko na i-video. Nag-usap ang dalawa. May kinukall si Joben. Ano yun? It's the Spirit contested. circle. Ano call? Call and contested. Back to. Count, please. Wata. Back to thrower! Alco! Hindi ko mahala. Sek, gilid, Sek! Hey, gising! DJ Manuel. Okay lang yan, Shek. Happy birthday! Chop. Walang papasan. Uy! Meron pala. Hammer! Sa bunta. Hammer mo, Jay! Manuel Diaz. Ito na, si Clary. Chop, binali kay Clary. Ito na! Pinapalaman ni Kim Kawa. Against the light pala dito. Yun na, brutal. This one. Game, Jay! Wait ka lang, Jay! Okay. Jay, up mo lang, Jay! Up mo lang! Naka-video pala. Jay, Jay! Swing niya. Nice, Jay. Okay. Oh, Jay, nice. wag niyo muna dito, Jay. Ay, nabot ni Langit. Kuya Ian. Oh, good morning. Job! Good morning! Pinay, sigay na. Pinapos mo lang pala. Tayo, sige. Sek, huwag ka angat, Sek. Well, Anton. Sek. Wala si IJ.
Wala kasi yung core ng rabbit, kaya pala. Ay, sabi. Ay! Okay lang. Joy, yun na! Sikito. Grabe Well, yun. High school check. High school, happy birthday. Kay Kuya Duro. Ang papantay kay ano, kay Fry Fisher. Ya, sa loob kaya. Excited yan. Uy! Good morning talaga, good morning. Morning talaga, Juben. Nice. Oh. Bigyan mo. Siya namin! Forhan! Namin, Forhan! Ano yun? Gagawa nyo! Atras. Ayun. Uy, nice one. Nice one. Kalmate ko. Nice. Kalma. Yun oh. Score by Rabbids. Nakalight din. Saan na nagtuturo si Tefram? Sa Ross na yun siya. Hindi siya nagtuturo. Uy. Kate, Kate. Pagalan, Kate. Melvin, Melvin. What a break. Kate. Gagawa ni Jobin. Kasi nagbibilang. Nice. Tatay. Yan na. Gising guys. Gising pa! Gising pa! Gising pa! Gising na, hindi na si Tefram. Bakit break kaya? Bakit break? Hit break! Abali na doon. Score pa ngayon ay 3-1. Hit break. Giluhan pa si Shaq sa zone. Wala siya kapon. Mapantay siya kaya. Sige po! Bantay lang! Bantay lang! Tiket! Nukatin! Nukatin! Chok! Aray ka, Chok! Uy! Grabe si Jericho. Jericho! Chok! Wala ito. Pagko. Yun oh, nag-hammer. Magpaganon pa talaga si Dexter! Sayang yung binaba ni Jericho. Sayang. Ang trabaho ni Jericho. Ay, ito si Jericho na sa GC pa ba natin na inisisi? Bakit pala hindi ito tumuloy? Hindi yata siya pinayagan. Nice. Wala si Ice dyan tayo. Wala sa isa dyan pa. Check! Oh! Happy birthday, Shek! Clear dito. Doon sila tumatakbo eh. Clear dito sa side na to. Bigyan nyo sila ng space yung doon. Kasi pag galing dito, pwede pa siyang kumatlo. Eh, nandun na siya. Hirap na siya bigyan ng space. Bigyan niya ng space. Hammer Dex.
Ben! Basahin mo ya. Nice one. Juben! Kuya Ian! Kuya Ian! Nice, nice, nice. Nice. Jericho! Lang, kalmahan nyo lang. Malapit na kayo. Ay, ano? Shek! Shek! Yung gitna, Shek! Yung si gitna, hayaan mo na yun! Yun lang. Shek! Shek! Takbo ka, Shek! Dito, banda, Shek! Takbo, Shek! Dito! Wala. Right, bomba mo. Go, Kate! Wag, Bon! Nice. Uy, kakaba naman to. Nice, Bandong! Oh, kalma, yan na ha! Nice one! Di! Nice one. Ooh! Nakaunan. Mag-audi ka sila. Nakaunan. Para makapahinga si, ano, Kate. Mag-ayos ka nga. Lakad lang ako. Ayan na. Grabe. Commercial break. Ayoko ha, baka may ilabas niyo yan. Sa DL to. Pakitag na lang ako. Sa YouTube ng DL. YouTube ng DL, ya. Panoorin nyo. Tara, bantay! Sige rin, ako lang rin. Ano ka din? Rad! Pakita natin yung ano nila. Yarn. Good. Ito ngayon ang position nila. H-stock. O tara, set! H-stock. Nice cut. Nice. What a clean. Oh. Hindi ko siya makakatch kaya nili ako. Pero natapin ako. Tapos, yung free cuts dito. May sip yan. Dalawang pitch talaga eh. Hindi. Na yan. Hindi Kala ko dito pumasok. lang ako malas. Dalawa pala. Hindi kasi pantay-pantay rin. Huwag ka pa, Jericho. Oo. Nasa Line. Grabe. Grabe si Jericho. Palo. Ay, nako, Jericho. Naisipag. Yun no. Sino yun? Joben! Napapakalawan ka na! Juban! Score ngayon ay 5-3. Joven. Hit break. Hit break, hit break. Hit break. Sige, panoorin nyo paano maglakad si Hazel. Gano'n siya katagal makakapunta dun. Yun no, nakaabot na siya sa tent. Yun lang. Ngayon, uy, tumakbo. 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 Shek! Dito ka magbantay, mamaya. Grabe, pulnig lang. Shek! Shek!
Mirror. Score ay 6-3. Yun o, si Kayla. Nandyan na. Kay! Patapos na, Kay! Ayun o, si Kayla. Kayla Marie. Po. Clear! Clear! Minus na lang ba yun? Clear! Alam ko pag hindi makapag ng 6. 2? Go, 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 Fry! Yes! Ang alam ko. Nice try, Fry! Eme. Nice try, Fry! Nice try! Check! Dito ka, check! Check! Bilangan mo! Ay, nasa sideline ka lang. Grabe. Joben. Bala na kayo! H na! H! Ooh! Go to Pa-Fright! Go to! Bawian mo! Bawi ka sa D-Fry! Palit na kayo sa ano! Shek! Yung gitna, Shek! Gitna lang, Shek! Shake, kita shake! Shake, lubog! Lubog, Shek! Lubog! Yan lang! Shake! Tingin ang tao, shake! Likod mo, shake! Shake, likod mo! Nice turn! Hey, side! Oh! Nice D! Kalma! Kalma, pwesto mo na! Wala nang bibilang! Pwesto mo na! Set nyo! Pakita natin. Renz! Bang! Jo! Wala, Jo! Kalma, Jo! Kalma lang, Jo! Shek! Gitna! Nice one, Jo. Baka si Bayorn. Uy! Grabe yun. Kalma ko. Gitna! Yan lang! Nice save. Shek! Isa, Shek! Gitna! Shek! Gitna! Loob! Yan! Hey, mama ko. Yan na! Trap! Si Jericho! Giselle. Nice try. Aray mo. Aray mosh. Joben. Ba! Score natin ngayon ay 6-4. 6-4. Aga naman ninyo, guys. Yan. Tara. Amen. Ay, ano pala sila? Oh. 6-4, 6-3. Diba 6-4? Ay, ayun na pala, pinapalitan na. Okay. Kasi sila 4H. H-stock nila ngayon. Ito yung itsura ng cutter. Anong nangyayari, cutter? Kayla. Wala. Deny. Yots. Si Jem Marsh! Nice one. Pasok! Kevin, papasok, Ken! Lang. Ken, atras, Ken! Mebs! Piston pa, Mebs! Piston pa, Mebs! Konta talikod, Mebs! Mebs, pasok sa loob, Mebs! Pasok sa loob, Mebs! Kal. Na naman sila!
Nice try. Sayang. Set! Pagod na. Set! Kabila kayo, girls! Kabila, girls! Kabila! Yan na. Siset na sila ulit ng H nila. Clear! H nila ang H. Okay. Okay. Throw. Basa, basa. Nice one, Kate! Gulo ni Ellie. Tama! Magulo si Ellie, magulo si Ellie. Ang gulo, Mali! Okay, last point na po ang blue. Set guys, set, set, set. Set! Set pa rin! H! So malapit na sila sa end zone and H stuck pa rin. H stuck pa rin sila. Yan, kitang-kita. Nice cut. Yun, no? Yun lang. Mavs! Mavs! Nice try! Di nyo na. Maaga pa daw masyado. Ilang. Yun na, tumakbo na si Jericho. Walang thrower. Yun, nabigyan. Nice throw, Jay! Kalma, Jericho. Job! Tatlo yan, Job! Nice D, Kyla! Kyla! Kyla, Mari! O, set na kayo! Set! Set na sila ulit ng kanilang muna! Okay, binababa ng handlers. Set lang! Sige Handlers. lang! Wala pa, Kai! Kai, balik! Nice! Si Melvin! Nice! Uy, last point na kayo! Sino yun? Bang! Hindi pa rin sila last point. Ayaw tapusin. 4-7 ang score. May mag-hammer ata? Wala, wala. Ayun. Balik na, Megs! Di nila nakikita si Chuck dito. Open, oh. Chok, pakita ka, Chok! Yun na. Sabi ko na eh. Kakasabi ko lang, kakasabi ko lang. Yun lang. Diyan si Joben. Lumo. Four! Okay, pakita natin. Pakita natin yung cutters kung anong ginagawa nila. Sa cutters tayo. Okay. Ino! Yan na si Hmm? Kayla! Si Kayla! Kayla Marie? Ay! Wala pa rin? Nice try, man! Wala pa rin. Awet, man! Kalma, Jay. Yun lang. Set muna! Balik nyo. Balik muna! Set, Kate! Kate! Dito, Kate! Kate! Laruin nyo muna, Laruin nyo. Oh. Nice. Game. Natapos din. Ariko. Oh, may sinasabi yung pilay, oh. Kasama to sa video nyo, guys, ha. Hindi kasi siya nasama, eh. Uy, magtakbo pa talaga siya, oh. Sel. Tapusin mo yung video natin.